gi-highlight sa unang pagbasa nga kun ang Ginoo nga nagpakamatay para nato ug nabanhaw ug naglingkod na sa tuo sa Amahan, mudapig nato kinsa pa man kunoy makigbatok kanato. Unya gibutang pagidiri nga wa gyoy makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios, bisan pag ang kamatayon, ang kinabuhi, ang mga gahom sa langit, gahom sa yuta ug ilalom sa yuta. Wa gyoy makapahimulag nato sa gugma sa Dios. Mutuo mo ana dili. Gilingay mong tupad ing na dili ka mahadlok mamatay na hadlok dili. Kung dili makapahimulag nato sa Dios ang kamatayon, ang kinabuhi, ang mga gahom sa langit, sa yuta o ilalom sa yuta, ang unag yung epekto ana kung mutuo ta, mawagtang gidang kahadlok. Mawag yung kahadlok. Pero nganong mahadlok mo nga, ubanon imong buhok, mahadlok na ka. Mahadlok kang buwagan sa imong bana, sa imong asawa, mahadlok ka nga masakit ang imong anak, ang imong ginikanan, mahadlok kang masakit ka, mahadlok ka na mga multo, mga agta, mga duwende, mga white lady, black lady. Nganong mahadlok kung kana? Usara gyud problema. Nganuman? Wa nimo dawata ang gugma sa Dios. Matud pa ni Kristo diri sa Ebanghelyo, pagkadaghang higayon Jerusalem nga murag gusto gyud kong mugakos nimo, pero wa ko nimo dawata, imo na noong kong patyon. Ang mga propeta nga akong gipadala nganha ninyo para motabang mugiya ninyo kay gahigugma gyud ko ninyo, inyong gibato, inyong gipamatay. Karon siya na sa gisaaran, giplanuhan na sang Herodes nga patyon. Way problema ngadto sa side sa Ginoo, kay nahigugma man siya nato, wa ginay problema. Ang problema ni anato, nilingay mong tupad ing na nahigugma kas Ginoo. Hay may inyong gihigugma, ang Ginoo o ang kwarta? Kusga. Unyag ipahurot na nakog palit sa slot ang inyong kwarta karon. Musugot mo, dili. Ay, ayun lang po ninyo. Ay na. Kamo, mahila mo musulti, pero was buhat. Pariharasan mo nako. Muna si Kristo, mga igsoon, tungod sa iyang kadako, sa iyang gugma nato, o ang iyang gugma ngadto siyang Amahan, nawa ang iyang kahadlok. Sa dihang giingnan siya, sibat dinhi kay si Herodes, nangandoy patyon ka. Iyan ang giingnan, sultihin ang milo. Na karon naghingilin kog yawa, nag-ayo kog masakiton, ugma, mauragya po na akong buhaton, hangtod na mahuman ako. Nawagtang ang kahadlok ni Kristo tungod sa gugma. Ang ato sang mga kasulatan, labi na gyud nagsuwat sila si San Pablo, San Pedro, San Juan, ang ilag yung mga practically ang tanang mga santos. Moingon gid na sila, kung naa nato ang gugma sa Dios, wala na gid tay gikahadlokan pa. Wala na gyud. Pero kung naa nato ang gugmang tawhanon, daghan kay tag kahadlok, daghan kay tag kabalaka, basta naa na natong tawhanong gugma. Subo lang palandungon nga daghan kay nato karon nagpuyo sa gugmang tawhanon.
Nya unsa man ning gugmang tawhanon? Attachment to the body, attachment to the things and pleasures of the world. Kana bang mas higugmao nato ang atong lawas ug ang mga butang nga makalipay sa lawas dinhis kalibutan. Agahapon, mga 60 kabuok ang atong look-alike saints. Pagkahumas misa, pagkalasais, naabot yun mig hapit mga alas 9 na itong tinga episado. Nagpaso-paso sila din. Nindot kay tanawon, gabarog sila din. Pero samtang nag-motorcade ta, mga almost 3 hours, tanaw ko gahapon sa mga santos-santos na to. Gasakay sa mga multicab, nangaluya ba, nagsige na gana, kay kapoy ba kayo, nalingkod lang to, nga init pag yun. Ngunang, ingon ko, gidi ay sayo, no, ang pagkasantos, kay mismo gani nga, kanang, igo ra gani kang nagsulob-sulob sa, gisulob sa santos, o niya, mudagag mga 5-8 ka oras nga, pag-act out, anak, nangaluya man, niya, mga batanon pa ka ito, ngaluya. Unsa nagpagpuyo sa kinabuhi sa usa ka santos? Nilingay imong tupad, ingnawa pa ka maluya pag higugma sa imong buangon nga silingan. Nawa ka maluya pag sige higugma ng buangon. Mo ingon ra bata usahay, sus nahurot na gyud akong pailog. Hurot na gyud akong pasensya. Mao na yato. Luya ba? Luya. Ayaw. Nganong naluya man ka? Gugmang tawhanon ang imong gigamit. Dili gugmang Diyos nun. Ngayon sao man paghigugma sa Diyos nun na paagi, diha kita mo sentro sa atong misyon sa kinabuhi nga gihatag sa Dios. Ug unsa may misyon nato dinhis kalibutan, kaning giingon ni Kristo, pagpapahawag mga yawa, pag-ayo sa masakiton ug pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Gilingian sa dimong tupad, ingna sugod ko rog papahawag mga yawa. Sige na karon gyud ko magsugod ko papahawa mga yawa. Ay resulta giyawaan ano. Dili ang yawanon mo'y atong papahawaon. Ang yawa, kanang yawanon mao na siya ang taong gisudlan og yawa. Kana bang yawanon ba? Ayaw na papahawaa, higugmaa na ang papahawaa ang yawa. Nya unsa man pagpapahawa sa yawa? Gamita gyud ang gahom sa Dios. Matud pa ni Kristo, kung ako nagpapahawa sa mga yawa, ginamit ang gahom sa Dios, nagpasabot ka na nga ang gingharian sa Dios ania na kaninyo. Ang gahom sa Dios. Nya unsa man nato paggamit ang gahom sa Dios? Puy-i ang iyang mga pulong. Sunda ang pulong. Sama nang moingon ka, ang akong bana giyawaan palahubog kayo. Ang akong asawa giyawaan purti kayaw-yawan. Ana, unsao man ani mo pagpapahawa? Gamita ang pulong sa Ginoo katong pagkasal ninyo sa kasakit ug sa kalipay, sa kahamugaway, sa to? Ug sa kapitos, sa sakit ug sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mobulag kanato. Mo na gamita. Ginoo, puy-ani nako, iniguli sa kong banang hubog, akong gakson. Inigyaw-yaw sa kong asawa, akong gakson. Di ba? Kay sa kasakit magsakalipay. Ana. Kung ang akong bana magsigig sugal, magsigig suyop, mahurot among kwarta, sa kahamugaway o sa kapitos, di yung ko magyaw-yaw niya. Di ba? Sawan, okay mo na. Mo na siya.
Unya ako ng imong anak, porting tapulana, porting yung tapulana, porting, sige lang duwa, anang na ang computer, dako pa kay kaon, dugay kay matug, dugay sa kay mo mata, matug og kaadlawon, mo mata sa tingpaniud to. Unsa may imong buhaton na? Papahawa ang yawa, kay ang yawa mo'y gadiktar ana niya nga maingon ana siya. Unsa man imong pagpapahawa ang yawa ng imong anak? Zaman. Sundan gyapong pulong sa Ginoo. Zaman. Pakana ang gigutom. Oh, di ba? So inigtog sa imong anak, ayaw pukawa, inigbangon, pakana. Ana ra na. Simple ra kayo. Pakana ang gigutom, paimna ang giuhaw. Sa puti lain. Kana. Unya ngadto-ngadto mangawat man gina nya mapriso. Ani nga sa Kristo, duawa ang binilanggo. Ana ra. Nganong magyaw-yaw pa man ka nga kun magtinapulan gid na siya sa ato paggutomo na kay di man siya maka trabaho, di man siya na maglungag. Pakan ang gigutom, mahimo na nun ang okasyon nga matuman nimo ang pulong sa Ginoo. Unya di man gina mo sagub og tubig, di man sa na mo kuag tubig kay uhawon man gina siya. Paim na ang iuhaw. Di sa nakapamalit og mga igsusulob, ay tapulan ko kay nastanan, sige lang naggasto, bistihi ang hubo. Mahog naman siya marag hubo kay maglago man lang na. Di man sana manglaba, labhan sa nimo para ni pagbisti sa mga hubo. Di ba? Inana. Na malipay ka nung magtanaw niya. Labi nagdi mo eskwela, ganahan na nung kay kang magtanaw. Unya kay sige anang di man na matug og tarong masakit man gina. Masakit na naingon sa Kristo, atiman na ang mga masakiton. Di ba? Unsa pa may imong pangitaon? Unya kining mga butanga mao man ni ang makapalangit. Gigutom ko, imo kong gipakaon, giuhaw ko, imo kong gipainom, nagmasakiton ko, imo kong gialimahan, hubo ako, imo kong gibistihan. Nya di man sa gina maghimo og balay, tapulan ko na god. Di sa naka-eskwela, ingon sa Kristo, wa ko'y balay, imo kong gipapuyo sa inyong balay. Papuy alang na diha. Imo masang hinginlan hinon. Ikaw ay kapusuan, pahawa, buanga ka. Ayaw papahawa, wa na gani na'y balay. Papuyas imong balay. Nya mapriso man na siya. Duawa ang binilanggo. O niya kay mamatay magina madugay. Ningon sa Kristo, ilubong ang minatay. Wala. Tapos na. Nya nganong imo pa man ang kasabaan, nganong imo pa man ang sigihag yaw-yaw, makasa na lang noon ka. Wa ka kapapahawa sa yawa. Muna ang pulong sa Ginoo, ang sugo sa Ginoo, ang misyon sa Ginoo para nato mo'y atong pamalandungan unsaon nato pagtuman, dili kay ang atong gusto mo'y atong ipatuman ngadto sa atong mga kunuhay, mga taong giatiman. Ang akong misyon dinhi ang pagbaligya ra gyud slat ug ang pag-atiman aning atong parokya dinhi sa simbahan ug ngadto sa katawhan. Ako ning buhaton hangtod kanus ako dinhi tugutan sa Ginoo nga anhin ning parokyaha. Kamo og di mo mopalit aning slat nga akong gibaligya. Ambot unsay misyon ninyo. Niya karon kay pang-adlaw sa minatay, magpasuga sa tangatos mga nitso ako sa ning gisangyaw ninyo. Karong adlaw mo ay katapusan natong deadline, pero mudawat gyapon ta ugma, mudawat ta hangtod sa pizza dos, pero deadline lang karon. Kung di gid ninyo pasugaan ang mga lubong sa inyong minahal, ambot. Unsay imong gisugo, gisunod nga misyon, unsay misyon nimo sa kinabuhi. Magpamisa sa tas mga minatay kay sugo man as Ginoo nga halaran yung mga pag-ampo ang minatay. Digin mo magpamisa, ambot lang unsang misyon ninyo sa kinabuhi.
Giling mong tupad, na napasuga na nimo, nakapasuga na ka. Akong gipangutana dito nga atong opisina, pila pa'y nakapasuga, wa pa man ikaabot og 500 pa der. Nako, uy, kadaghang lubong dito, sobra man na 5,000 ang lubong siguro diha. Ngano pa man nakabot 500, ambot lang unsay mission ninyo. Sige lang kita, himong available, ana ha. Ang importante mga igsoon, dili ang atong kapakyasan, kung dili ang atong pagpaningkamot, pagbangon, o pagtuman sa misyon sa Ginoo. Si Kristo, perfect man to siya. Mao nang wa gyud bisan gamay higayon nga gisupak niya ang iyang amahan. Kita mga imperfect man ta, mga masinupakon, muna ang gihatag sa Ginoo nato nga basihan aron ta maluwas, perseverance, ang paglahutay, pasabot bisag magkadagma ta, bangon nya padayon, muna gitawag og lahutay. Si Kristo ang iya ato is perfection, wa siya gyud ma-failure bisag kausa. Si Mama Mary wa sad na failure bisag kausa. Kita siging series of failures and success, maunay gitawag og lahutay. Ayaw undang, ayaw ka-discourage, padayon. Padayog palit og slot, kay mo padayon sa kog baligyag slot.